जोंथ' दिनै फाइमानि मेन उद्देश्यखा जों एडिसि प्रशासन आन्ध्र जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अनारेबल सार CM अनुज चन्द्र सारनाव फाइमानि जोंनि खायसे कयमंग्लाय रेगुलार नायनाय जों अर PTW DRW कन्ट्राक्ट जत दंबायो आबोनि बागै जों सानि थानि खायसे कयमंग्लाय याफा फाइमानि जेनो रेगुलार फाइमानि सार तो विशेषके आसास रेगासनो बरंनि फान एभेलेबल करिनि बागै बरं ता खालायनाया तो बे बरं যতদূর সম্ভব চেষ্টা খাইনি তাই ফাইন एभेलेबल फाइगोनके बरं खायनि बागैनि बरं जोंखौ जों एक्चुअली ताम सानाय जोंनि सारा त्रिपुरा रायजो जोंनि एडिसि प्रशासन आन्ध्र जों जे যারা কর্মীর সাথে যুক্ত जों যারা DRW PTW কন্ট্রাক্ট বা যারা সেবকলাই দংনার বিভিন্ন দপ্তর এডিসি প্রশাসন আন্ধ্র বিভিন্ন দপ্তর দংনার বড় দীর্ঘদিন 5 বছর কন্ট্রাক্ট 5 বছর DRW আবেকে উন্নতি বড় প্রায় 12 বছর 10 বছর আবাহাই লাইতমকে কিন্তু ও যে সীমিত বেতন পায় পরিবার সংসার ধর্ম আজকাল চলে না বেলাইকে খসর যাক আপনি কারণেই जों তিনি সারি থানি কর্মীগুলো আপনার বাধ্যতা মাংখা আপনারা সবাই জানেন সবাই অবগত আছেন আমাদের এডিসি প্রশাসনের আন্ডারে যারা কর্মজীবনের সাথে জড়িত তারা কন্ট্রাকচুয়াল PTW DRW সবাই আমাদের জীবনে চলার পথে এই সীমিত বেতনে আমরা কোনো পরিবার সংসার ধর্ম চলার পথে খুবই কষ্টকর সেই জন্য আজকে আমরা আমাদের অনারেবল CM স্যার অনুচন্দ্রের কাছে আমরা রেগুলার নিয়ে স্যারের কাছে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম কপি দিতে এসেছি স্যার যতদূর সম্ভব আমাদেরকে সম্মানের সাথে আমাদেরকে বলেছেন যে হ্যাঁ ফান্ড যদি অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে পরে আমাদেরকে রেগুলাইজ করার জন্য স্যারে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে তিনি ফাইবানি তো আরো ইয়াং এখনো 500 হাই বরফ গাগান তো দङ अरे परि माजा नरक तिनि जे कयमंगलाय माने आबो ताइ 20 बोसोरनि बिसिं रगो आबो सामं खायजोंनि रखम जों थानाय बिगत सरकार बरं थानि जों कयमंगलाय याफोरका किन्तु तामनि सानाय दुर्भाग्य साथे कपाल हामिया नहनि मानो जों थानाय सरकारनि बिगत सरकारनि समय मानब एक्चुअली तामनि सानाय सजन पोषण आंचलिक गता नहनि मान निजिनि साकनि बर ब्लगनो जों एकई एपइन्टमेन्ट डेट एकई डेट अफ जयनिं खालामनानै एकई डेट एपइन्टमेन्ट मामोन अथच बरं 11 जन टीचार नंखौ बर रेगुलार खालामलांखा किन्तु आ जे जरानि एपइन्टमेन्ट डेट जे दंनाय बरनोखौ बर কিছু DRW खालामलांखा কিছু कन्ट्राक्टर खालामलांखा किन्तु आ समय যদি खालामलांखा जों টিমের দরকার বাথা নাকো কাজেই ঠিক আছে উন্নতি কক সাউই বেড়ায় কিন্তু বরকনি হামক্রাইনো সেভাবে खालामलांगोन बेलाय जालिया जों যথেষ্ট जों ताबुंनि सरकारनि प्रति বিশ্বাস दङ निश्चय ताबुं सरकार बा एडिसि प्रशासनाव दंनाय बरक निश्चय खालायनायसिना आसासंग दृढ़ বিশ্বাস जों सारसंनो बेलायके खुलुमयाफोर बरक सिनि प्रति जेहेतु जोंनो बरक साका फान पैकेट खालायनाय जों दृढ़ বিশ্বাস खालायनायनि बागै बरक चेष्टा खालामो नरक तिनि अर जे फाइजाग्रक नरक बोसोर बिसिरमै सार्भिस खायदों जों 12 বছর दङ 14 বছর दङ केवल 9 বছর दङ मैक्सिमाम 10 বছর 12 বছরनि बिसिङावनो बेबाक दंबाय